Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Honkai Impact. Le chapitre 28 qu'on va commencer tout de suite, au-delà de la volonté. Bah voilà, Otto était toujours en train d'essayer d'accomplir son plan, de retourner 500 ans en arrière grâce à l'Imaginarbre. On avait tenté de l'arrêter avec Durandal, on l'a affronté avec Durandal, mais il l'a envoyé balader dans l'espace imaginaire, voilà tout simplement. Il a mis un genre de dôme lumineux autour de l'église dans laquelle il se trouvait. Et puis voilà. Et il me semble qu'on devait retrouver Bronya ensuite avec Kiana, mais c'était le début du chapitre 28. Ouais, c'est ça. On voit le dôme ici. Euh, je peux me TP là. Probablement. Ouais. Il me semble qu'on devait retrouver Bronya pas loin devant l'église. Du coup, bah, let's go. Donc on est dans le chapitre 28, ce qui va sûrement boucler cet arc autour de Colosten, de Otto et compagnie. Ico Ico. Hop les. Ouais voilà, elle était là, exactement. Est-ce que je peux suivre la quête? Traquer. Voilà, comme ça sera mieux. Même s'il est là à côté de moi. キアナ、大丈夫ですか？大丈夫。でも、オットーを止められなかった。戦ってる最中に突然、私とあいつの間にこの光の幕が現れたの。オットーは今、光の幕の向こうにいる。リリア、どうしたの？今は寝てる場合じゃないでしょ？ J'ai allez donc faire une sieste toutes les deux là. 私たちはまだ。 Rester entre les grandes personnes. あれ、私も急に眠くなってきた。 Bon, faut dire que c'est pas mes personnages préférés, les jumelles. Je les aime bien, elles sont marrantes et tout, mais parfois, bon, elles sont un peu lourdes quoi. ロザリア？リリア？ここに近づけば近づくほど体が重くなります。この感覚、人形に力を奪われた時に似ています。ですが、同じではありません。もしもし、通信は正常かしら？誰か聞こえる？ Ouais. 学園長、こちらはキアナ。通信は問題ないよ。今は教会堂の前でブローニャたちと落ち合ったところ。よかった、無事なのね。さっきから通信の電波が乱れてて、あなたたちもベルトみたいに連絡が取れなくなったんじゃないかって。私と博士も教会堂の方角に出現した巨大な光の幕をハイペリオンから確認したわ。メーターは光の幕は多分オットーの仕業だよ。私たちを隔離するための策なんだと思う。 C'est ça, il a tout そ prévu. れが上がった後、オットーは一人で教会堂に入っていったの。おじいさま、やはり彼に会ったのね。 Ouais, même plus que ça, on l'a affronté aussi. うん。光の幕が現れた時、虚数の木の贈り物とか神の力とかブツブツ言ってたよ。そうだ、私が到着した時、オットーは黒煙白花を手にしてた。黒煙白花？一人目の客人、まさかデュランダル？ Exactement. 彼女はオットーの部下でしょ？仲間割れ？わからない。とにかく光の幕で教会堂の外に隔離されてる状態で、目の前には黒煙白花が突き刺さってるの。それにおかしなことに、この光の幕は律者の力に対して。テレサさん、どう思う？もはや疑う余地はないわ。全てが証明してる。光の幕は約束の律者の力が具現化したものである可能性が高いわ。 La manifestation du pouvoir de la Herrscher des liens. Alors oui, c'est vrai qu'on en a vaguement parlé vite fait dans l'épisode précédent avec... on avait vu ça avec Kiana. Manifestation du pouvoir de la Herrscher des liens. どういうことです？約束の律者。この小さな町に約束の律者が現れたっていうの？みんな、落ち着いてくれ。僕たちが言っているのは、
約束の律者の力だ。少なくとも新たな律者コアの出現は観測されていない。疑似制約の十字架でもこれほど大きな結界は生成できないわ。オットーの話をまとめると、虚数の木の力を源にしていると考えた方が妥当だ。どっちにしろ今の状況は厄介よ。できるだけ早く光の膜を取り除く方法を見つけなきゃ。中に入ってオットーを倒すのが一番重要だもの。Donc ouais, c'est ça, Otto il a réussi à utiliser les pouvoirs de la Herrscher d'Elia, esprit de lumière. Mais ça veut pas dire qu'il est devenu le nouvel Herrscher d'Elia. Il a pas de noyau. C'est juste qu'il a, grâce à l'imagine arbre, il est en mode tiens, on utilise le pouvoir comme ça, à droite à gauche. Entre ça, le pouvoir de l'Herrscher de la domination qu'il peut utiliser aussi. En mode complètement OP, hein, Otto. 光の膜については博士たちと解決方法を探るからいい？絶対に光の膜に近づかないこと。それが本当に約束の力なら体に取り返しのつかない影響を受けることになるわ。Ah, on va éviter, hein, du coup. 分かった。近づかないようにする。私の番だね。 Éliminer l'ennemi. Ah, c'est l'heure de la retraite. これからの道はみんなと一緒に歩くから。だから心配いらないよ。マントが長くなったらちょっと慣れないや。Ok. 決戦の敵が来た。Barre en fond, hein. Les ennemis sur le passage, évidemment, sinon c'est pas drôle. Boum. Oh non, c'est vrai. Les marionnettes. Bon, je me demande comment ça va se terminer cet arc. Bon, j'imagine qu'on va réussir à arrêter Otto. Parce que sinon tout le monde est mort. Enfin, du moins, tous les gens en dehors de Colosten. Et vu que par exemple des personnages comme Raiden Mei sont actuellement en dehors de Colosten, ça m'étonnerait qu'elle meure, c'est quand même un des personnages principaux. Sauf s'il trouve une pirouettine scénaristique en mode ouais mais vu qu'elle a des pouvoirs de Herrscher, elle est trop OP, du coup elle ne peut pas mourir. Je sais pas. Mais ouais, je pense que Otto on va l'arrêter hein. On va arrêter de faire ses petites folies. Bon, y en a combien des ennemis là? Non. C'est sympa, hein, j'aime bien la bagarre mais... Je suis surtout là pour l'histoire moi. Bon. J'ai compris, je vais sortir le dragon. Hop là. Ah non, il est pas mort. On sait qu'il avait one shot, mais pas du tout. Voilà. Effectuer un tir du Sélène. Ok. On va tirer sur le holodope. Pendant ce temps, dans le centre de commandement de l'Hyperion. Mais on sait ce qu'il veut faire. 怒っていても状況は変わらない。僕たちには
試す価値のある対策がある。どういうことよ、ボス頭。ハイペリオンにあるムーンライトスローンであの光の膜を破れないか。 C'est vraiment possible ça? ムーンライトスローン、あれは律者に対抗するための武器よね。ムーンライトスローンが律者に対抗できるのは、その体内にある崩壊エネルギーを通常のエネルギーに変換するからだ。僕たちがそれに崩壊エネルギーを与えれば、驚異的な威力を誇るビーム兵器として使用することができる。もともと約束の力に対して僕たちが律者の力、もしくは普通の。でも通常のエネルギーを使った兵器ならもっと早く分かっていればシルバーバレットを全部持ってきたのに。Mhm. そうなると周りにいる罪のない人たちのことを考慮しない。いずれにしても確かなことは、光の膜が約束の力をどういった原理で実現していたとしても、メカニズムさえあれば許容値にも限界がある。約束の力は当然通常のエネルギーも無効化だから、僕たちの火力はよりたやすく。平たく Ouais, si tu le dis. 我慢比べね。その通りだ。じゃあもしムーンライトスローンの力が光の、他の方法を探すしかないだろう。つまり念のため最初からハイペリオンの全エネルギーを使ってしかし逆に言えば、ムーンライトスローンの最大出力で攻撃して、 On se retrouvera à poil すれ quoi. ば僕たちはハイペリオンの全戦力を失うことになる。確かにそうね。あの悠然とした態度からすると Ouais, おじい様は il en a 絶対に beaucoup 奥の手を残してるは des ず。 cartes. いずれにしても計画自体に問題はないわ。ムーンライトスローンの出力設定と関連する準備作業は2人の博士に任せるわ。問題ないわ。大したことじゃないし、死者の出力はじゃんけんで勝った方が決めるっての。 Carrément. Quelques minutes plus tard. Hein. キアナ、ブローニャ、聞こえる？聞こえるよ、学園長。何か指示があるのですか？ムーンライトスローンで教会堂の光の幕をどうにかできないか試してみることになったの。計画が成功したらあなたたちは安全を確保して光の幕に入り、おじい様と対決する。 Ok, nice. 果たしてムーンライトスローン、キアナ、原理は後で博士たちに説明してもらいます。確かに急いだ方がいい状況だよね。前線の手配はこれで大丈夫よね。 Allez, テスラ博士、 c'est l'heure de tout そっちは briser. ブースト用の出力はボス頭の提案に従って20%に設定したわ。よし、キアナ、あなたたちはみんな安全な場所に集まったよ。分かったわ、テスラ博士。始めても大丈 Allez, 夫。 feu! 了解。ハイペリオン、対律者武装、手法、ムーンライトスローン起動。 Alors que le Selen se déployait, l'Hyperion commença à émettre un son de concentration d'énergie, comme des milliers de turbines qui tournent en même temps. システム制御完了。 Alors, c'est un sacré dôme. 出力制御完了。起動制御完了。目標ロックOh, 距離誤差 c'est moi qui va contrôler le tir. 完了。 Ok, d'accord. Marrant. 2. ムーンライトスローン。 Boum! Parce qu'un tir à 20%, ça suffit ou pas? On a fait un trou. Ok. Un faisceau de lumière blanche frappa le rideau de lumière. Avec une forte détonation, un espace clair apparut. よし、シャワ成功ね。 On a fait un trou, on peut passer. キアナ、そっちはどう？問題ないよ。光の幕に開いた穴がはっきり見える。じゃあ早速最大出力で。 Ah, ils vont retirer. On peut pas juste passer par le trou. On va juste détruire totalement le dôme. 待ってください、テスラ博士。何かがおかしいです。 Ah. どうしたのよ。光の幕がすごいスピードで元に戻った。修復した？くそ、そんなに簡単にはいかないってわけね。 Ouais, ok. C'était trop simple, hein. C'était trop beau pour être vrai. C'est pouvoir de Herrscher quand même, hein. あいつはあの結界を用意しただけじゃなくて修復手段も考えていたのね。それともこれもあいつの力の一部ってやつ？ボス頭、あとそこの長光、
さっきの試写で光もちろんだ、テスラ博士。いい知らせと悪い知らせがある。こんな時にもったいぶらないでよね。いい知らせはムーンライトスローンの攻撃は確かに有効で、 D'accord. 僕たちは悪い知らせはその限界値がかなり高い。ハイペリオンに残っている 80% のエネルギーを使ってもあの光の膜を完全に破壊することはできない。 Donc le plan, ça va être de refaire un tir et de rentrer par le trou avant que la barrière se referme, possiblement. そして光の膜を完全に破壊できなければ、キアナさんが見たように自動で。なんですって？ 20% のエネルギーで穴を開けることができたじゃない。たとえ4倍のエネルギーを再び投入したとしても、より大きな穴が生じるだけで徹底的に破壊するなんて言うまでもない。光の膜を完全に破壊するには少なくともハイペリオンの全エネルギーの5倍の崩壊エネルギーを調達する必要があるでしょうね。 D'accord. それほどのエネルギーをどうやってハイペリオンに集め、その理論値で必要な力はムーンライトスローンで発射可能な。つまりムーンライトスローンを使う計画は不可能ってこと？ Et on peut pas juste rentrer, retirer, rentrer dans le trou, et puis après c'est pas grave si ça referme derrière soi. Bon après on est bloqué à l'intérieur, mais si après on bat auto, la barrière elle va se retirer. Non. 残念ながら僕は認めるしか。待ってください、アインシュタイン博士。もしかしたら先ほどの知らせはどちらもいい知らせかもしれません。悪い知らせがどうやったらいい知らせになるのよ。無から何個もムーンライトスローンを生成しろと？ Ah bon? はい、その。は？本気なの？待って、まさか。はい、断りの律者の力を使い必要な出力を満たせる数のムーンライトスローンを構築します。 C'est vrai qu'elle peut construire des armes avec, avec ses pouvoirs de Herrscher. なんですって？そんなことができるの？もちろんとても困難です。ベルトさんですら成し得なかったことですから。 C'est le moment de surpasser le maître. でもこれが今一番試す価値のある方法です。ブローニャには成功させる自信があります。 Quelques mois auparavant, 彼は第一次崩壊の生存者。当時ベルリンが廃墟と化していた。天命が彼を見つけた時、彼は崩壊の中心にいた。君の推測は間違っていない。それは前のベルト、一人目の断りの律者だ。 quand l'homme à côté d'elle partagea cette histoire, Bronia remarquait que son ton avait un soupçon d'épuisement. À ce moment-là, pour Bronia, Herrscher de Raison et Welt ne lui étaient pas familiers. Le noyau n'était pas son histoire et les ombres dans les rêves n'étaient pas son expérience. C'était un nom, porteur de beaucoup d'espoir, mais il n'appartenait pas à Bronia. ブローニャ、君は誤解しているかもしれないが、俺は常々断りの律者が表しているのは、この言葉に含まれる別の意味は、断りの律者には今の俺が制御できる部分をはるかに超えた潜在能力がある。断りの律者はある種の信念を表している。人類として崩壊に対抗する。一人目の断りの律者が人類のために戦うことを選んだ理由は、彼が人類としての意志を保っていたのと同時に、コアの中にいる30万人の思想を受け入れたからなんだ。30万人の思想。 Ça fait beaucoup, ouais. 彼の精神にとって大きな負担になったはずです。そうかもしれない。だがそれが真の断りの律者だ。俺たちは常に自分が人類だということを忘れずに、人類の苦痛を背負って人類の敵に反抗してきた。それは人類が歩んできた歴史を表している。そしてその強さは人類の文明が積み重なってできたものだ。今それは君に受け継がれているんだ、ブローニャ。それはとても重く、俺ですら律者の全ての力を発揮することはできない。同時にそれはとても軽い。今は君の体内で静かに眠っているだけでもう拒絶反応は起こらないだろう。もちろん
何かを無理に受け入れろとは言わない。君に断りの律者の歴史と夢の中で見たあの人影たちについて、そして俺よりも君の方がうまくやれると信じているよ、ブロニャ。 Bronia. 君は俺よりもはるかに崩壊エネルギーに対して適性がある。戦闘の経験も技術も断りの律者になったばかりの頃の俺より上だ。俺はたった一度だけ30万人の思想との融合に成功したことがある。それも第二次崩壊の後で前の体を再構築していた時だ。 Ok. 体の再構築、それも前のですか？ Intéressant ce qu'il nous dit. あの時は俺もさすがに無理だと思っていた。人体の全細胞がどのように構成され、どのような状態になっているかを完璧に知り尽くしている人 Ah, 間はいないだろう。 c'est compliqué un corps humain quand même, hein. だがコアの中で30万人と正面から向き合い、体を再構築して人類のために戦い続けることを決意した時、コアの力が俺を助けてくれたんだ。30万の思考が同時に入ってきて、互いに潰し合い引き裂き合い、俺の意識は粉々になりそうだった。だが俺は成功した。無から自分の人間としての体を復元させたんだ。あれは俺が唯一断りの律者の力を完全に解放した瞬間だった。 Et du coup, Bronia serait capable de faire ça aussi. ああいった精神同調の負担はあまりにも大きい。漁師の海で再び体を再構築し、あのケビンへの反撃を試みた時、コアは俺が同じことをしないよう阻止してきた。俺は構築の記憶を読み取り、タイミングよく何とか戻ることができたんだ。今のこの体と律者コアの適応状況は見ての通りだ。でも俺は君の状況は全く違うと信じている、ブロニャ。君は俺よりもはるかに才能がある。だがそれだけじゃない。君の目の中に当時の彼のような、君は彼のことを知らないだろうが、同じタイプの人間だと俺が欲しい。ブロニャ、まずは他の選択肢を考えた方がいいんじゃ。 Donc là, ouais, on voit que le trou est en train de se réparer là. Donc ouais, tout est entre les mains de Bronia pour faire une brèche 安心してください。 dans le dôme. 学園長、ブローニャは自分が何をしているか理解しています。本当に大丈夫なの？バカですね。キアナはバカよくこういうことをしてきましたよね。自分は良くて他の人はダメなんですか？分かった。あんたを信じるよ、ブロニャ。こちらも了解した。ブローニャ、 Bronia. 現場の指揮は私たちはハイペリオンでムーンライトスローンの2度目の、つまり最後のチャージを行い、あんたの合図とともに攻撃するわ。やるからには。ネゲントロピーは皆断りの律者の信念に背いてはならない。わかりました。キアナ、ゼーレン、それからロザリアとリリア、ブローニャのフォローをお願いします。 Ouais, tout le monde compte sur toi. 今回構築するものは非常に膨大です。ブローニャは何らかの事情によって中断されたくありませんし、問題ないよ。ゼーレに任せて。ブローニャはみんなの力を信じています。またこれまでとは違って今回の律者コアの完全覚醒とムーンライトスローンの使用は膨大その時になったらみんなに合図をするので、できるだけブローニャに力を貸してください。分かった。分かったよ。リリア、みんなさっきから何を言ってるの？ Retourne faire dodo, ムー Rosa. ンライトスローンとリリアにもよくわからないよ。でもブローニャ姉さんをしっかり守ればいい。ああ、それなら理解できるわ。それでは作戦を開始します。 Let's go. Ok. Protéger Bronia et éliminer les ennemis. Oh non, faut se 行動を battre. 開始しよう。 Escorter Bronia. 準備。 Let's go. ブローニャの邪魔なんてさせない。 Ok. Ok, on voit
le chargement au milieu de l'écran. 25%. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se fait pas attaquer là, non? Non, c'est bon, hein. キアナ今です Oui. Espace. Partagez vos forces avec Bronya. ブローニャ、あいつに私たちの力を思い知らせてやろう。私ちゃんとブローニャお姉ちゃん Ok, son tour de scellé maintenant. 75%. Ah, c'est bien augmenté. Oula. Attention, Bronya. Elle est en train de charger son énergie pour reproduire un tir du Sélène, si j'ai compris. ゼーレお願いします 分かった、ブローニャお姉ちゃん Tiens, prends mes forces. Hop. 任せるね、ブローニャお姉ちゃん。ゼーレはきっと成功するって信じてるから。私たちの思いを無駄にしないでよね。ブローニャに近づかない。 Ok, autour des jumelles maintenant. リリア、全力で行くよ。 95%. Ok. C'est marrant de voir les différents taux de puissance que Bronya reçoit selon les personnes. De base, Bronya était à 25%. Kiana a donné 50% de puissance. Célé en a donné 20. Et du coup, bah, les jumelles vont donner les 5% restants. Ah mais j'ai aussi... Oui. Toujours par deux elles vont. シールド。ストライク。行くわよ。 Allez les filles. 最後まで Il en reste un. 任せて。 Macacete. Allez. 少ないけど、ブローニャの役に立ちますように。これがリリアの力のすべてだよ。 Elle a pris tout le jus. Et 100%. Ok, c'est bon. Alors que le noyau de Arthur de raison se remplit progressivement d'énergie extérieure, Bronya commença à sentir que son énergie se fondait dans les profondeurs du noyau. Elle savait que tant qu'elle resterait dans cet état, elle serait capable de sentir cet endroit. Là, donc le premier Archer de raison. Bronya était de nouveau ici dans ce pays de rêve plein de terre brûlée, mais cette fois, elle savait déjà qui était la silhouette en face d'elle. Ouais, moi aussi je sais qui c'est. Il était le premier Archer de raison, le héros qui avait sauvé New York, qui avait un jour fait en sorte que le tyran d'en haut regarde les étoiles s'effondrer. Il s'appelait Welt Joyce. Il s'appelait au pluriel Welt Joyce. 30万人の思想とはこういうことなのですね Ça y est, elle les voit. Bronya remarqua que ceux qui marchaient sur cette terre brûlée étaient à la fois des ombres et pas des ombres. Étaient à la fois des ombres et pas des ombres. Ok, d'accord. À la fois des fragments et pas des fragments. C'était les pensées de 300 000 personnes qui ont formé ce noyau unique. C'est ce noyau unique qui a permis de transmettre les pensées de 300 000 personnes jusqu'à ce jour. Aucun d'eux n'était le Archer de raison. Chacun d'entre eux était le Archer de raison. Ouais, ok. Involontairement, Bronya s'approcha pas à pas de l'homme de tête. 僕たちと同じ子供。また崩壊の被害者。あ、彼女の故郷は私と同じなのね。彼女が断りの律者を継承したのか。彼女が私たちの名前を継承したのか。 Des pensées innombrables chuchotaient à son oreille, à chaque pas qu'elle faisait. Bronya savait que le noyau lui-même l'interrogeait, vérifiant s'il était vraiment qualifié pour être le prochain sur la liste. Bien sûr qu'elle l'est. Ah. On le voit de plus près, cette fois-ci. Finalement, elle se dressa devant lui.
C'était la première fois qu'elle l'affrontait dans le noyau à une distance aussi proche. Ce souverain a dû l'affronter comme ça avant. Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Walt Yang à ce moment? Et avant ça, quand il était là à fouler cette terre brûlée, qu'avait-il en tête alors? 彼女は崩壊に対抗する戦士だ。こんなに若いのに。彼女には強い意志があるよ。でも幼さもある。Les pensées murmuraient encore. Ouais, tu m'étonnes s'il y a 300 000 personnes qui pensent en même temps. Quel enfer! L'attention de Bronya se recentra sur lui. Elle sentit la tendresse dans ses yeux et l'entêtement sous cette tendresse. Elle réalisa enfin quelque chose. Le héros légendaire n'était qu'un simple petit garçon. Elle avait déjà vu ce genre de choses, ordinaires de nombreuses fois encelées. Et elle comprenait mieux que quiconque que c'était cette chose ordinaire qui donnait à sceller sa tendresse et sa force inégalée. Décidément, les personnages dans ce jeu-là, ils se partagent tous un alter ego. Enfin, t'as Célé et l'autre Célé, t'as Kiana avec Cyrine, t'as Bronya avec Welt Joyce. Cette fois, elle sentit qu'elle comprenait enfin la signification de son nom, Welt. ブローニャはあなたたちが疑っていること、そしてその理由を知っています。そうです。ブローニャはかつてベルトの名前を継承することを拒みました。世界を守るという重責を背負うなんて不可能だと考えていたんです。ですが今のブローニャには分かります。いわゆる世界とは冷たい概念でも標語の中にとどまる単語でもありません。生きている人が自分だけの唯一無二の世界を構築するのです。それらの世界は周りの世界と融合し、さらに大きな世界を誕生させます。ベルトが表す世界はこの過程を数百数千億回も繰り返して誕生した結果なのです。これまで世界を守る重責を担える人は一人もいませんでした。でも誰にでも世界を守りたいという願いがあります。守りたい人を守り、進みたい未来を切り開き、時に妥協し、時に奮闘し、時に諦め、時に耐え忍ぶ。複雑で多様な人間性が人々の心にあり、それが交わって輝く時に、みんなは人の人たるゆえん、ゼルとはただの名前です。ブローニャもただの普通の人間です。その名前を引き継ぐかどうかにかかわらず、ブローニャは先人たちが切り開いてきた道を引き継ぎます。どれだけの力があっても、ブローニャはその力を使ってみんながいる世界を守ります。ブローニャは永遠に一人の人間として断りの律者になることを選び、世界を守る小さな礎となります。 Le garçon doux mais déterminé ne parla pas. Il se contenta de regarder tranquillement Bronya et de l'écouter parler de son cœur. Ses yeux disaient: Nous savions depuis le début que tu en arriverais là. 彼女はかつてためらっていた。 Et maintenant elle est déterminée. 彼女は心の内にあった迷いを乗り越えたわ。以前は怖がっていたよ。でも彼女は内心の恐怖に打ち勝った。もしかしたら彼女は本当に人の新しい希望になるのかも。少なくとも彼女は新たな断りの律者にふさわしい。彼女の意志は今強固で成熟しているわ。じゃあ俺たちはできる限り彼女を助けるべきだ。 Let's go. 崩壊に屈せず神に神戸を垂れない。これが私たちの思想よ。いや、これ以上は言わなくてもいい。彼女はもう覚悟ができている。 Allez Bronya. はい。ブローニャはもう覚悟できています。30万人の思想。今のブローニャは受け入れる決心がついています。
精神同調 Oh, 開始。 harmonie spirituelle. Avec la musique. Let's go. En un instant, d'innombrables fragments d'âme se déversèrent dans la conscience de Bronya. Ces âmes avaient parcouru des chemins différents et hésité à des points différents. Mais ils prirent finalement la même décision que Bronya. Ils décidèrent de protéger ce monde qui appartient aux êtres humains. C'est cette décision qui fit que leur destin et celui de Bronya s'entremêlèrent à cet instant. Les pensées de 300 000 personnes se déversaient en elle en même temps que leurs traits. Certains d'entre eux étaient déterminés, d'autres courageux, d'autres prudents, d'autres immatures. Et Bronya ressentit également le pouvoir que ses compagnons lui avaient donné auparavant. Elle va nous faire un Genkidama, Bronya, là. Le pouvoir de Rosa et Lily était aussi vif et expiègle que les vagues. Il semblait immature mais fiable. Le pouvoir de Célé était facile à identifier. Il était aussi bleu et clair que le ciel, doux et tolérant à la fois. La force de Kiana était aussi chaude que le soleil, tout en éclairant le chemin à suivre comme la lune. Elle avait toujours mené tout le monde comme ça. Il y avait aussi des milliers de pensées et des milliers d'idées qui submergeaient l'esprit de Bronya et déchiraient son âme. Les mots fusèrent dans son esprit. Être humain, Ercher, Honkai, civilisation. Paix, guerre, violence, chaleur. La douleur spirituelle ne dura pas aussi longtemps qu'elle l'avait prévu. Elle saisit progressivement les vagues de pensée, apprenant à rester à flot comme si elle les surfait. Elle surfe sur tes pensées, mec. Bref. Elle comprit que c'était la précipitation de ces millions de croyances, la décomposition de ces millions d'années, maintenant rassemblées en une conviction fervente et pure. Les êtres humains chargeront le monde avec notre propre volonté. Le pouvoir de Herrscher de raison se répandit rapidement de l'autre côté de la singularité à une vitesse que Bronya ne pouvait pas comprendre. Même si c'était une arme qu'elle n'avait regardée que quelques fois. Même si c'était un dispositif dont les principes n'étaient pas entièrement compris. Le pouvoir complet de Herrscher ne se souciait pas de ces derniers tant que la cible était à la portée des mortels. Tout miracle que la civilisation pouvait réaliser, toute hauteur que la civilisation pouvait atteindre, la Herrscher de raison pouvait le faire réapparaître en un instant. 一人の力では足りないかもしれません。 Le pouvoir du monde. 30万人の子孫も豊かとは言えないのかもしれません。でも今のブローニャは真の断りの律者です。ブローニャは人類の文明を代表して崩壊に挑みます。ムーンライトスローン6倍出力 Allez! 構築開始。Ouh là là! Oh, c'est un gros canon ça! ファイヤー Aïe! Et boum! Ah, voilà, pété entièrement hein, la barrière cette fois-ci. Un grand bruit secoua la terre. Sous l'impact combiné des deux types d'énergie de la Herrscher de raison et de l'Hyperion, le rideau de lumière se brisa en un instant sans aucun signe de régénération. Sans aucun signe de régénération, ok. 成功した。ブローニャお姉ちゃん。 Ouais, avec toute la puissance qu'elle vient d'utiliser là, elle est KO. Hein. Herrscher de raison 100%. Terminé. Retrouver Bronya. Elle va falloir aller se reposer là. Elle va pas pouvoir continuer, je pense. Le reste, ça va être entre les mains de Kiana puis Teresa aussi. Elle a dit qu'elle allait nous rejoindre. Ouais, c'est compréhensible. Bronya perdit conscience. Elle avait créé des Sélènes à partir de rien. Après avoir défié ce que les anciens Herrscher de raison n'avaient jamais fait auparavant, son corps et son esprit étaient complètement épuisés. Célé sentit que Bronya n'avait presque plus de souffle dans ses bras, comme si l'âme de cette dernière pouvait se dissiper à tout moment. Tu vas pas nous claquer entre les doigts par contre. お姉ちゃん。ブローニャお姉ちゃん。ブローニャ、しっかりして。どうしよう。ブローニャ、死んじゃうの？ Mais non, mais non. バカなことを言わないで、ロザリア。どうしてゼーレたちにできる
ことはないの？Elle en serait pas son premier coma, Bronya. ゼーレ、私に代わって。あなたのそばにお姉様を救えるものがあるでしょ。それって Ah, la fleur de l'abîme. 黒煙白化のこと？でも他の問題は置いておくとしても、ゼーレたちはこれの使い方すら知らないんだよ。大丈夫よ、ゼーレ。私を信じて。あなたが本当にこれを操れるの？この武器に言いようのない親しみを感じるのよ。Ah ouais. 私の力に共鳴しているのかもしれない。思うに、もしかしたら私はもともとこれの使い方を知っているのかもしれないわ。Intéressant ça. わかったよ。でもゼーレも一緒にやらせて。そんなこと言ってる場合なの？違うよ。ゼーレにはわかるの。あなたが強がってるって。MDR. はあ？多分その力の使い方は知ってても、使うための対価についてはあまり把握してないんでしょ？実は自分一人でブローニャお姉ちゃんを助けられるかわからないんだよね。だからお願い、ゼーレにも手伝わせて。よく聞いて。私はこの武器独自の力を引き出せるか試すから、あなたは私に合わせてその力を感じ取ってお姉様に流し込んで。わかった、頑張るね。じゃあ始めるわよ。 La jeune fille ferma les yeux et suivit les conseils de l'autre voix dans son cœur. Oh. Et bah décidément c'est les bangers niveau musique cet épisode. Elle sentit la vitalité de Bronya dans ses bras et remarqua un pouvoir étrange mais familier à proximité. Et elle tissa son pouvoir en un fil qui relia les deux. J'écoute, hein. Oh non! J'aurais dû laisser encore un peu plus longtemps. Je pensais que ça allait, je pensais pas que ça allait couper. C'est pas grave. Nice. Waouh. Magnifique. Dans un parterre de fleurs. Bronya perdit connaissance à nouveau. Mais Célé sentit que c'était juste une somnolence causée par une fatigue excessive. Ah, tu m'étonnes, après ce qu'elle a fait. La jeune fille ne put entendre sa propre réponse intérieure pendant un long moment. Ah, peut-être qu'avoir fait ça, ça a eu un coup derrière. Ah, elle est toujours là. Ok. Ouais, ça fait peur quand même, hein. À deux doigts de disparaître. Ouais, tout le monde est en train d'épuiser ses forces là. Ah, elle est contente, hein.
な風に脅かさないでよね。待ってはっきりと認めたわよね。聞こえてる？ゼーレ。はいはい分かったわ。ゼーレの言うことを聞くわ。 Ah là là. Alors Kiana, qu'as-tu à dire à ce que tu viens de voir? 待って、あれは何？ Ah, quoi, il y a déjà un nouveau problème. Oula. Un mécanisme dans le ciel. Qui a pas l'air très rassurant. Ah, il y en a plusieurs qui apparaissent. Oui. ちょっと冗談よね、ボス頭。あれって私たちが第二次崩壊の時に見たものじゃないわよね。 Une des autres cartes d'auto vient d'être déclenchée. Il est en mode, vous avez activé ma carte piège. Alors, ouais, pour la seconde éruption. エネルギーの指導とモニターの反応から見てあれは確かに心音結界で Le champ de grâce. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? いや正確に言うと心音結界に似た約束の力の使い方だ。 Le pouvoir des liens. Donc, toujours avec les pouvoirs de la lecture des liens, du coup. Similaire au champ de grâce. キアナ、今すぐみんなを連れて逃げなさい。その歯車に触れたらおしまいよ。光の膜が破られた後の防御措置なのかはわからないけど、その中にある虚数の種を中心にして外に向かって急速に広がって Oh là là. On n'arrivera jamais à rentrer dans l'église. ゼーレ、ロザリア、リリア、まだ走れる？ En plus, tout le monde est crevé là. Va falloir que tu portes tout le monde, Kiana. Rosa pouvait à peine soutenir son corps avec son épée grise. さっきブローニャにエネルギーを渡したからもう力が出ないわ。リリアはもう寝ちゃってるけど、なんとか背負いながら歩けてる。でも Hmm. セーレとブローニャは Teresa, elle devait pas nous rejoindre à un moment aussi, elle nous avait dit. Ce serait peut-être le moment qu'elle arrive pour nous sauver là. Dans les bras de Célé, Bronia respirait régulièrement, mais elle ne montrait toujours aucun signe de reprise de conscience. 大丈夫。 Tout le monde est crevé. ブローニャお姉ちゃんを Il y a Kiana qui a l'air d'aller bien. どうしよう。みんな戦う力は残ってないのに、あの歯車の広がる速度は少しも衰えない。何か方法はないの？少なくとも跳ね返せるような方法は。 Kiana essayait de tenir la longue épée dans ses mains, mais la puissance était toujours hors de contrôle. まだ力が回復してない。 Ouais. À cause de la barrière qui était apparue devant elle dans l'épisode précédent. Tout le monde resta silencieux pendant un moment et les engrenages tordus se développaient rapidement et se rapprochaient. À l'aide. Tout à coup, un rougissement perça l'air. あれはハイペリオンに搭載されている突撃艦？テレサ、いつの間に出ていったの？それもありだ。テレサさん、君が近くまで行っているなら早く地上にいる人たちを突撃艦に乗せてそこから離れるんだ。いいえ、博士、撤退という選択肢はないわ。 Il va falloir se battre. テレサ、 Ok. ブローニャは悪戦苦闘したばかりであ力を使い changer de tenue 果たしてる。それにこの歯車の広がる速度、空中から撤退しようとしたらより大きなリスクを伴うわ。博士、前に行った約束に関する実験を覚えてる？あんたまさか。みんなも思いついたはずよ。私が心音結界を使ってあれと同等の約束の力を出せば、キアナたちは危機を脱することができる。 Elles peuvent reproduire le truc, ok. テレサ、待ちなさい。その方法は確かに理論上はうまくいくわ。テレサさん、心音結界がほぼ融合戦士のようなものである君にとって何をもたらすか知っているはずだ。知ってるわ。
第二次崩壊の時に一度経験したもの。 Oui, c'est déjà apparu durant la seconde éruption, on a déjà dû y faire face, Teresa. あんたあの虚数の種を見た？あれに相当する力なんて絶対に死ぬわよ。そうかもしれない。結界を展開した後は崩壊エネルギーを動力源とする艦のエンジンを停止する。僕たちでさえハイペリオンから遠隔操作できない。知っているわ。どうやらもう君を止めることはできないみたいだね。理解してくれてありがとう、博士。Décidément, c'est un peu la situation de crise là. Le vaisseau s'éleva plus haut vers la graine de Nihilus. Le signal radio s'affaiblit jusqu'à disparaître. C'est si calme par ici, on n'entend qu'un bourdonnement mécanique monotone. Oh 2000 QG Chixal. Qui sont ces personnes? Cheveux blancs, yeux bleus. Cecilia, ok ouais. C'est Teresa? Avec cette coupe là? Ah quoi, je l'avais pas reconnue. La dernière fois que j'ai eu une bonne discussion avec elle, c'était un après-midi paisible. Assise sur un banc, elle regardait un père et sa fille jouer ensemble au long et discuter un moment. セシリア、あなたが以前申請した極東支部学園プロジェクトが承認されたわ。そうなの？本当によかった。でも次からはもう少し慎重にプロセスを踏んでちょうだい。例えば今回の資料には私が注意していてよかったわ。じゃないとファイルの山の中にずっと埋もれていたかもしれないわよ。あら、本当にありがとう、テレサちゃん。あなたも学園プロジェクトを随分気にかけてくれているのね。当たり前でしょ。あなたの願いだもの。そうでしょ。キアナは毎日成長してる。早くしないと彼女はその学校の生徒になれないわよ。じゃあもう一つの願いを叶えるのも手伝ってくれるかしら。どう？テレサちゃん、私の学校の先生にならない？ Elle sera même devenue plus que ça. La directrice carrément. それはやっぱりやめておくわ。あら、そんなことないわよ。私は子供が苦手なの。そのうちの一人二人は私は同じ年齢だと思うはずよ。そうかしら。私はぴったりだと思うわ。キアナも。私は本部に残るわ。あなたはきっといい先生になる。あなたたちの娘は他の子より少しやんちゃに育つはずよ。私の手には負えないわ。あら、褒めてくれてありがとう。褒めてないわよ。でも大きくなったらおとなしくなるかもしれないわよ。ジークフリートのどこがおとなしいのよ。 Ça parle mal de Gigacha de Siegfried à nouveau. Je suis mad. Toutes deux n'arrêtaient pas de se charrier l'une l'autre. でもセシリア、どうしてこんなに急いでバルキリー学園を設立しようとしているの？それは違うわ。むしろ彼女が将来 Ouais, vu ce que ça implique バルキリ derrière, ーになりたくないって言ったら、 dangereux, hein. 実を言うと学校の設立についてはずいぶん前から？あなたも知ってるように、私は小さい頃から戦士になる訓練を受けてきた。ジークフリートに出会うまでは私たちまるで夢から覚めたようだった。戦闘以外にあんなにカラフルな世界を体験できるなんて。だから私は全く違う支部を作って、プライベートルーム、美しい中庭、おいしい学食。私は彼女たちが戦士になる前に人として。そういうこと。どう？心を動かされた？私はそんなに簡単には釣られないわよ。でも青春に満ち溢れている学園なんて。ああ、そう
青春といえば学校には大きなプールが Ouais, ça se fait plaisir. だったら海辺や島に建てればいいじゃない。夏になれば遊びに行けるわ。外で遊ぶだけじゃなくてクレーンゲームやゲームセンター、遊園地も必要だと思うの。 Ouais, c'est ça, hein, c'est l'école qui devient un parc d'attractions, hein. それは勉強に影響するんじゃないかしら。Beaucoup trop d'amusement et de trucs qui se détournent un peu des études. そう？週末にだけ開放するなら考えな。確かにその方がいいわね。実は私は彼女たちに自分の生活を持ってほしいの。天命のバルキリーだとしても彼女たちは自分の目で、自分の歩幅で、いつの日か彼女たちには自分で運命を決め、彼女たちが美しい世界を守るために戦うといった時に、そして私たちはその証人となり。ええ、そうよ、テレサちゃん。必ずしも先生になる必要はないわ。突然どうしたの？でもたまには時間を見つけて、キアナや彼女のお友達にその時になったら。期待してるわ。でもそんな変わった学校に極東支部附属学園なんて名前は似合わないわよね。あら、そういえばそうね。なんて名前にしたらいいかしら。ちゃんと考える必要があるわね。じゃあセイフレイヤはどう？ Et voilà, 青春を代表する名前でしょ。 c'est comme ça que le nom a été choisi. あなたの言う通りだったわ、セシリア。セイフレイヤの生徒たちは信じられないほど成長したわ。 Ah, le retour de Amazing Grace. 彼女たちは自分で運命を決め、何を守るかを選択できるようになった。離れ離れになっても明日への歩みは止めない。セイフレイヤの生徒はいろんな問題を起こしたけど、あなたの言う通りよ、セシリア。 Va pas mourir, Teresa, quand même, hein. On voit ses souvenirs et tout, et la musique. これが私たちとは違う未来。これが私たちが守るべき未来。Voilà, tellement de belles images dans cet épisode aussi. Comment je vais choisir ma miniature, moi? Ça va être trop dur. Teresa a pris une profonde inspiration. 制約の十字架。私の古い友人。あなたは最後にもう一度私に手を貸して。J'aime pas trop ça, non. Une dernière fois. Oula. 制約の十字架。大霊定格出力。Ok. 心音結界。抵抗展開。 Le chant de grâce. C'est arrivé en un instant. Ah, c'est pour ça Amazing Grace. Ok, j'ai compris. La clé divine frappa avec précision la grille imaginaire. La réaction en chaîne fit perdre leur puissance à tous les engrenages qui couvraient le ciel. Ils se brisèrent et se dissipèrent avant de s'effondrer. Le pouvoir des liens n'eut aucun effet. L'église d'Otto n'était plus gardée par aucune barrière. C'est bon, on peut passer. Teresa Apocalypse avait remporté sa victoire attendue. Mais, en payant le prix qu'elle attendait. Oula! Comme si l'environnement n'était pas déjà assez chaotique comme ça. Que s'est-il passé? Est-ce que ça a marché? La grille imaginaire s'était brisée et les engrenages dans le ciel disparaissaient progressivement. Le pouvoir des liens avait disparu. Formidable! Sa vision commença à se brouiller et le bruit du vent dans ses oreilles s'estompa. Elle voulait parler mais ses lèvres... Non, son corps entier n'avait aucune conscience. Suis-je en train de tomber? Elle ne sentait pas le vent. Les engrenages qui s'éloignaient de plus en plus et les mèches de cheveux qui frôlaient ses yeux lui rappelaient ce fait.
Kiana, Bronya, je suis heureuse que vous alliez bien. Nani? Qu'est-ce que c'est? Une lumière sacrée blanche s'abattit du ciel. Elle ne semblait pas menaçante, mais rassurante. Dans les souvenirs de Teresa, elle n'avait vu une telle lumière sacrée que chez une seule personne. セシリア。 Après avoir prononcé ce nom dans sa tête, Teresa perdit toutes ses forces. Elle ferma les yeux et se laissa tomber, inconsciente. Et tombée. 私の番だね。 Ah. 背中にある剣は少しも重くない。温か Elle い est pas morte, Teresa. Hein. Et c'est chaud quand même. Hein. Ouais. J'imagine qu'on aura la confirmation un peu plus tard. On va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. 私の心の中 Où est mon objectif principal pour la prochaine fois? Parce que là ça monte le secondaire, mais... Attendez. Aucune mission principale? What? What the fuck? Comment ça, aucune mission principale? 行動を開始しよう。 Attendez. Enregistrer et quitter. J'en suis à combien de pourcentage là? Alors le dôme a été détruit. Boum. La barrière des liens est tombée. C'est quoi? C'était où? C'était dans collection, aperçu. Chapitre 28. Oui, je suis qu'à 26%, j'ai pas fini. Hein. Pourquoi j'ai plus de mission principale? C'est bloqué. Alors là, c'est un mystère. Hein. Et ça, c'est les récompenses. Ouais. Bon, les améliorations, OSEF. Mission actuelle à la dérive. Oh, c'est bon. Elle est là, ma mission. Ok, bah, je sais pas pourquoi c'est dit que j'avais pas de mission principale. C'est le temps que ça se déclenche, j'imagine. Bref. On continuera la suite de ce chapitre au prochain épisode. Il s'est passé énormément de choses dans cet épisode. On a dû chercher un plan pour briser la barrière. Un premier tir de Sélène qui n'a pas marché. Du coup, Bronya a répliqué le tir du Sélène x6. Avec le pouvoir de Herrscher de raison. Grâce aux 300 000 voix, etc. Puis après, elle est tombée dans un genre de coma. Les deux scellés l'ont sauvée en la soignant grâce au pouvoir de la fleur de l'abîme. Sauf qu'il y a un nouveau truc qui s'est déclenché avec les engrenages du pouvoir des liens, le champ de grâce. Teresa a dû se battre contre ça en répliquant le champ de grâce. Et puis on sait pas ce qui lui arrive là. Enfin, je sais pas si elle est Dedge ou pas. Bref. On verra ça dans le prochain épisode. Allez, salut.